of Allah, the Gracious, the Most Merciful. Dear students of 11th class, good afternoon. Today we are going to complete the lesson The Browning Version. Open your book at page number 53. Textbook Hornbill. Students, you know this play is an extract from Terence Rattigan's play, The Browning Version. It is the last day at a school. While all other students have left after school time, Tableau has to stay behind. He has been given extra work to do because he had been ill for a day during the week and missed the class. His teacher, Mr. Crocker Harris, has told him that he would come at 6:30 and see the work done by him. It is already 6:40 and Mr. Crocker Harris hasn't come yet. Another teacher named Frank comes there. He sees Tableau waiting for Mr. Crocker Harris. He tells Tableau that he should go because Mr. Crocker Harris hasn't arrived so far. But Tableau doesn't dare to do that. Frank feels jealous to see that students hold Mr. Crocker Harris in such fear. He encourages Tableau to make fun of Mr. Crocker Harris. In the meantime, Mrs. Crocker Harris comes there. She says that her husband has gone somewhere and it would take him quite some time to come back. She asks Tableau to go and play until Mr. Crocker Harris comes. Still, Tableau is afraid to go. She says that she will take the blame on herself and she sends Tableau to a chemist to get some medicine. Clearly, her chief purpose was not to get the medicine but to help the poor boy enjoy freedom for some time at least. Students, let's try to understand the dialogues from page number 53. Frank says, "Look, what time did Mr. Crocs has tell you to be here?" फ्रैंक जो है, जो दूसरा टीचर है, वो इसको कहता है टैबलो को कि क्रॉक और हैरिस ने आपको कब बोला था, किस टाइम बोला था, किस टाइम तक बोला था यहाँ रहने को। टैबलो 6:30 सर, 6:30 बजे तक बोला था। फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। हाँ, तो उसको तो 10 मिनट लेट हो गए, यानी 6:40 बज चुके। वाई डोंट यू कट, तो तुम क्यों नहीं चले जाते। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, तुम गोल्फ खेल सकते हो लॉकअप से पहले। यानी वो तो 10 मिनट लेट है, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते हो, अब तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम अब भी कमरे में बंद होने से पहले जाकर गोल्फ खेल सकते हो। टैबलो रियली शॉक्ड, टैबलो कहते हैं रियली शॉक्ड। टैबलो शॉक होकर कहता है, ओह नो आई कुडंट कट, नहीं मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्या मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास से छुट्टी ले लूँ, यहाँ से चला जाऊँ। शुडंट, आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। मुझे ये मैं नहीं समझ पाता कि मिस्टर क्रॉक्स हैरिस जब तक यहाँ हैं तब उस वक्त तक कोई हैरिस की क्लास से इस तरह से जा सकता है। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरे साथ क्या सलूक कर सकता है। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, वो तो मुझे घर तक पीछा कर सकता है, वो मेरे घर भी आ सकता है या ऐसी ही कोई और सज़ा दे सकता है। फ्रैंक दूसरा टीचर जो है वो कहता है, आई मस्ट एडमिट आई इन्वाई हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, यू ऑल सीम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। फ्रैंक कहता है, मुझे मानना होगा, मुझे हैरानी होती है कि वो क्लास में तुम लड़कों पर कितना असर रखता है, इतना डरा के रखा है, ऐसा लगता है कि इससे डर के मारे तुम सबकी जान निकलने लगती है।
وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تم سب کو مارتا ہے کیا یا کوئی اور بات ہے؟ ٹیپلو: گڈ لارڈ نو، ہی از ناٹ اے سیڈسٹ لائک ون اور ٹو آف دا ادرس. نہیں نہیں، وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والا شخص نہیں ہے. وہ اچھا انسان ہے جیسا کہ ایک دو دوسرے اساتذہ ہیں. لائک ون اور ٹو یعنی دوسرے ایک دو ٹیچرز کی طرح وہ بھی ویسا ہی ہے. وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والا شخص نہیں ہے. فرینک: آئی بیگ یور پارڈن. فرینک کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ تم یہ کیا ایکسکیوز بول رہے ہو؟ ٹیپلو: A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. Sadist وہ ہوتا ہے، ایک عذر رساں شخص وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچانے میں، پین پہنچانے میں خوش ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے میں خوشی محسوس کرتا ہے. ٹیپلو کہتے ہیں، فرینک کہتا ہے، اس کے بعد فرینک کہتا ہے، فرینک: انڈیڈ، ہاں بے شک یہی بات ہے. بٹ آئی تھنک یو وینٹ آن ٹو سے دیٹ سم ادر ماسٹرس. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن میرے خیال میں تم نے ایسا کہا تھا کہ کچھ دوسرے اساتذہ، یعنی تم دوسرے اساتذہ کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے تھے. ٹیپلو: ویل آف کورس دے آر سر. ہاں ہاں سر، کچھ ایسے بھی ٹیچرس ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں پین دیں. آئی وانٹ مینشن نیمز، میں ان کا نام مینشن نہیں کر سکتا. بٹ یو نو دیم ایز ویل ایز آئی ڈو، لیکن تم بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہو جیسے کہ میں جانتا ہوں. آف کورس آئی نو موسٹ ماسٹر تھنک وی بوائز ڈونٹ انڈرسٹینڈ اے تھنگ. بے شک بہت سارے ماسٹرس ٹیچرس یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچے کچھ نہیں سمجھتے. بٹ سر یو آر ڈفرینٹ، یو آر ینگ ویل کمپیریٹیولی اینی وے اینڈ یو آر سائنس ٹیچر، یو مسٹ نو واٹ سیڈزم از. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سچ ہے جناب، میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن آپ انہیں اتنی ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں جتنا اچھی طرح سے میں انہیں جانتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر طالب علم یہ مانتے ہیں کہ ہم لڑکوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن جناب آپ ان سے الگ ہیں، آپ جوان ہیں، یعنی آپ ان ٹیچرز کی طرح نہیں ہیں. ہاں ان کے مقابلے میں کسی بھی طرح، اور آپ ان کی طرح نہیں ہیں، اور آپ سائنس پڑھاتے ہیں، یو آر سائنس ٹیچر. آپ تو ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ سیڈزم کیا ہوتا ہے، آزار رسانی کیا ہوتی ہے، کسی کو آزار پہنچانا کیا ہوتا ہے. فرینک آفٹر اے پاز، فرینک کہتا ہے تھوڑا رک کر: گڈ لارڈ واٹ آر آور اسکولز کمنگ ٹو. او خدا، ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہونے لگا ہے. ٹیپلو: اینی وے دا کراک isn't a sadist. That is what I'm saying. کچھ بھی ہو، مسٹر کراکر جو ہے وہ سیڈسٹ پرسن نہیں ہے، آزار پہنچانے والا انسان نہیں ہے. That is what I'm saying. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. He wouldn't be so frightening if he were. اگر وہ ایک سیڈسٹ پرسن ہوتا، آزار رساں شخص ہوتا تو اتنے خوفزدہ کرنے والا نہ ہوتا. Because at least it would show he had some feelings. کیونکہ اس سے کم اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ جذبات ہیں، اس میں بھی کچھ فیلنگس ہیں. But he hasn't. لیکن ان میں کوئی جذبات نہیں ہیں. He is all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It is funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. لیکن یہ کہتا ہے کہ ان میں کوئی جذبات نہیں ہے، وہ ایک سپاری کی طرح اندر سے بالکل سکڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے گویا وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو انہیں پسند کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، مجھے ایسا کوئی دوسرا استاد معلوم ہی نہیں ہے جسے پسند کیا جانا پسند نہ ہو. یعنی ہر ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ اسے پسند کیا جائے، مگر یہ کچھ بالکل روکھا سوکھا ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے.
Now page number 54. Frank कहता है, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. और मैं भी किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इस बात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करता. टैपलो, well, it is natural, sir, but not with the croc. हाँ, ये तो फितरी बात है. हाँ सर, ये तो फितरी बात है, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं. फ्रैंक कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Tableau. Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything I do rather like him. कहते हैं फनी थिंग तो ये है, अजीब बात तो ये है, हर इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ. अजीब बात यह है कि हर चीज़ के बावजूद मैं नहीं को पसंद करता हूँ. I cannot help it. मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ. And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. और मेरे ख्याल में कई बार वो इस बात को समझ जाते हैं और इससे वो और भी सुकड़ जाते हैं और भी वो बेरुखी इख्तियार कर लेते हैं. फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. मुझे यकीन है कि तुम बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हो, एग्जैजरेट करते हो. टैपलो, नो सर, आई एम नॉट. नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करता हूँ. Inform, the other day he made one of his classical jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I cannot remember what the joke was, but I suppose I make it. Now you laugh, sir. Frank laughs. कहता है कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं कर रहा हूँ. कुछ दिन पहले क्लास में उन्होंने अपना ही एक मजाक सुनाया था. कोई भी ना हंसा क्योंकि वो किसी की समझ में नहीं आया, मेरी समझ में भी नहीं आया. फिर भी मैं जानता था कि ये उन्होंने हंसाने के लिए सुनाया था, इसलिए मैं हंस दिया. एक मामूली से अखलाकी तकाजे की खातिर और इन पर थोड़ा तरस आने की वजह से. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर, इन उस पर मुझे तरस आने लगा क्योंकि उनका मजाक कोई बढ़िया नहीं था. जो जोक उन्होंने किया था कुछ बढ़िया नहीं था. अब मुझे याद नहीं कि वो मजाक क्या था, लेकिन मान लीजिए कि मैं वो मजाक सुना रहा हूँ. अब जनाब फ्रैंक हंस देता है. टैपलो कहता है इन ए जेंटल थॉटी वॉइस. टैपलो, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. एक नरम फटी आवाज़ में कहता है, टैपलो, तुम मेरे छोटे से मजाक पर हंस दिए. मैंने देख लिया था. मुझे मानना होगा कि मुझे तुम्हारे लातीनी ज़बान के इल्म में इजाफे को देखकर खुशी हुई है क्योंकि तुम मेरा मजाक इतनी जल्दी से समझ गए थे जबकि बाकी क्लास इसे नहीं समझ पाई. अब शायद तुम इतने अच्छे हो कि तुम इस मजाक को उन्हें समझा दोगे ताकि वो भी तुम्हारी खुशी में हिस्सेदार बन सके. Students, I think it is sufficient for today. Have a nice day. Thanks.